dengan perempuan melakukan olahraga secara rutin, itu akan membantu juga dengan hormonalnya mereka. True, that's very true. So guys, if you have women that are like, just tell them to do sports. Yeah. They'll be balanced and calmer. And happier. If I can achieve and go through that finish line in whatever competition that I'm in, it means that I have the empowerment inside of me, telling myself that if I can do this, I can achieve anything in life, in any problems and any issue that I'm facing in life. So that positivity, I mean, it's really cool. I feel like people who has joined the triathlon events itu different game banget sih. Karena like you have to train for 3 different disciplines, Iya, jadi dan itu semuanya berbeda gitu loh. Iya. Basicnya kayak renang harus gimana, nafas yang lari gimana, sepedanya. Betul. Untuk orang-orang yang nggak bisa diem dan bosenan kayak aku di luar sana, mungkin bisa mencoba the sports of triathlon. Boleh dicoba ya. Ini kita sudah ada bukti nyata bahwa triathlon it's fun guys. It is really fun. Karena Hai Dashers, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboard. Hari ini aku sudah bersama Tabita Sumendap, founder of Women Cycling Community, Safeguarding Officer and Sports for All Commission di NOC Indonesia, dan juga Women Cycling Commission di Indonesia Cycling Federation atau PBIC. Yes! banyak ya. I did it on one take. You did it on one take, you did great. Dan tugas Kak Tabita ini luar biasa ya, sangat banyak dan but we're gonna get into that. Okay. Tapi sebelum kita dive in ke peran-peran Kak Tabita di tempat-tempat tersebut, I would like to talk about you and cycling. Okay. How did it start? Yeah. When did it start? And how did it become your passion? Okay, basically is this an Indonesian or English? Oh boleh mix ya. Jaksel kita boleh. Oh boleh ya, oke. Jadi basically me and cycling goes all the way back. Dari tahun 2013. 2013. Ya. Sebenarnya aku ini lahir dari keluarga olahragawan. Jadi papa aku itu seorang penembak, atlet SEA Games pada masanya. Tahun 87 he was a champion for SEA Games 87. He won gold medal. Dari situlah kita bisa mau dibilang dari kecil banget ya, udah terbiasa datang ke lapangan tembak, nontonin papa. Seru banget family time. Terus dari situ it became our weekend routine, nemenin papa nembak. Terus dari situ kita sendiri juga dimasukin olahraga sama papa mama. Aku sendiri, but anyways I'm the eldest of 6 siblings. 6 siblings. Wait, I knew you had sisters. Yes, I have 2 sisters and 3 brothers. But I didn't know you have like 6 siblings. Ya, kita semuanya berenam dan 6 kita ini olahraga. Even my mom used to olahraga juga gitu. Dari aku waktu masih kecil, olahraga aku itu mountain biking. Seru banget. Jadi I had my first sports gear ya kalau mau dibilang, itu mountain bike. Aku ingat banget it was pokoknya good. Bannya yang ban gede, mountain bike yang gede gitu, ya. Terus begini kan, and then we had all the helmets of course, pakai helmet jangan lupa. Terus dari situ adik-adik aku juga semuanya ikutan mountain biking, and then after that SD itu aku ingat aku masuk ke olahraga sepatu roda inline. Dan paralel ekstrakurikuler sekolah basket. So I was highly involved in basketball, masuk ke tim. Pernah jadi ketua tim basket juga waktu SD. Jadi dari situ aku udah gak bisa diem lah. Terus sepatu roda inline itu cukup intens juga karena aku waktu itu latihan untuk latihan pon deh kalau gak salah. And that's a very specific sports. Inline skate. Iya, itu spesifik banget loh. Itu spesifik, gak cuma sekedar sepatu roda. Jadi itu inline ya, yang satu garis gitu.
Itu aku dan adik-adik aku semua yang lainnya kita menggeluti inline skating. Dari situ SMP aku balik ke basket lagi. SMA aku masuk softball. Oke. Oh, that's Coba fun. new, something new. SMA itu aku masuk softball. Aku di situ lagi latihan untuk tim DKI Junior sempat serius lah ya waktu itu latihan tuh bisa 3 kali seminggu, di hari Minggu tuh aku latihan bisa pagi sore. Itu SMA. Habis dari SMA, aku kelas 1 SMA pindah ke luar negeri. Di situ aku mulai lari deh kalau nggak salah. Oke. Karena nggak ada softball, basket juga malas lah. And then I was focusing on studying. Terus cut long story short, balik ke Jakarta lagi, kuliah semua udah selesai, balik ke Jakarta lagi 2012 itu aku ingat banget. Jakarta ini waktu itu lagi getol-getolnya lari tuh. Betul. Awal-awal Indo Runners tuh. Indo Runners tuh dari 2000 mungkin 2009, I'm not really sure. Cuman aku waktu I'm itu like 2012. really small. Aku kecil banget, ternyata aku masih SD pada zaman itu. Aduh, kita gak usah bahas umur ya. But like I did heard about Indo Runners. Iya. Masa tahu, udah tapi lama aku banget. gak tahu itu dari kapan gitu. Itu udah lama banget. Jadi waktu itu karena ada community itu, dan waktu itu tuh aku ingat banget ada beberapa acara 10K running events di Jakarta yang kondang juga. Aku lumayan aktif partisipasi karena sepupu-sepupu aku lainnya juga ada yang ikutan lari. Dari situ deh penasaran aku sama yang namanya olahraga triathlon. Oh iya. So ada temen aku actually yang ngajakin aku gitu. Tapi lu mesti coba ini olahraga triathlon. Apaan tuh triathlon? Ya pokoknya cocok deh sama lo apaan. Berenang, sepeda, lari. Iya kagak ada yang lebih susah lagi dari itu. Tapi berarti sebelumnya Kak Tabi udah dive in ke olahraga renang atau belum? Pas Belum. Gitu? Oh belum. Modal renang dari bayi, dari kecil aja. Tapi beneran gak pernah technically ikut kursus atau anything. Jadi waktu itu I challenge myself to take a swim course. Literally gaya bebas yang benar. Iya. Gitu. Kirain gaya bebas keciplak-kecipluk gitu doang. Ternyata it's full of techniques. So anyways, karena dari situ 2012 aku ngelutin triathlon. Mau gak mau harus sepedahan, road bike. And that was the first time I tried road bike. I Yes, dengan ban yang tipis, yang nunduk dan segala macamnya harus ero-ero gitu kan. Itu pertama kalinya aku exposed to road biking, cycling sampai sekarang. Oke, itu di tahun 2013. 2012. Yes. I mean, it's really cool. I feel like people who has joined the triathlon events itu different game banget sih. Karena like you have to train for 3 different sports. Iya, jadi dan itu semuanya berbeda gitu loh. Iya. Basicnya kayak renang harus gimana, nafas, yang lari gimana, sepedanya. Betul. Untuk orang-orang yang nggak bisa diem dan bosenan kayak aku di luar sana, mungkin bisa mencoba the sports of triathlon. Boleh dicoba ya. Ini kita sudah ada bukti nyata bahwa triathlon it's fun guys. It is really fun karena memang ada kategori-kategorinya ya, nggak seserem yang kita pikirin. I see. Okay. Moving on from 2012 and then I want to talk about WCC, Women Cycling Community. How did it happen? It's pretty simple actually karena aku waktu itu latihan triathlon dan aku orangnya again anak pertama dari 6 bersaudara jadi nggak self motivated, selalu pengennya rame-rame. That's why I'm not an athlete guys, nggak self motivated. Jadi aku memang pada dasarnya karena kepengin rame-rame. Dari situ aku plus background aku kuliah visual communication. Jadi I was a graphic designer. Aku suka bikin logo-logo gitulah. Terus bikin lah, suka cetus-cetus ini itu kan biasa. Terus aku bikin perkumpulan aja. Namanya Women Cycling Community. It's such a no-brainer kan. It's a women's, we all women's, terus cycling terus community gitu. Dan aku memang gak mau bikin klub karena aku pengen seramai mungkin, the more the merrier gitu kan. Jadi everybody can join gitu. Ya udah akhirnya dari situ aku kita start dari teman-teman triathlon juga yang emang butuh latihan sepeda bareng cewek-cewek, tapi bareng-bareng dong. Soalnya cowok-cowoknya pada kenceng-kenceng banget. Jadi kita ngumpul cewek-cewek, start dari 12 orang. Dengan agenda untuk nemenin aku. Very selfish reason behind it actually. Cuman dari situ it grew
1 year jadi 40-an orang kalau nggak salah untuk 2013. Wow, ini year ya tuh? Ya, in a year jadi 42 orang. Terus karena ada temen juga yang triathlon di kota lain, di Bali sama Surabaya. Tahun kedua kita buka branch. Mengepakkan sayap, jadi ada WCC Jakarta, Bali, dan Surabaya. That's like big. Maksudnya langsung ada cabang itu. Langsung ada cabang dan start off dari mungkin 6 orang kali, 10 orang dari tiap-tiap regional. Sekarang udah berapa tahun nih kita, 12 tahunan lebih, 12-13 tahun. Kita udah ada di 28 cabang kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Wow. And over 3.000 perempuan cyclist. How do you say that casually? I mean, udah biasa banget. Ini hari-harinya. Harus ada yang ngasih piala, piagam, medali tuh kasih gitu. Actually, it's not because of me. Karena ini the power of multiplikasi. And it's the power of network. Yeah. So, kita kita menduplikasikan leader lagi di setiap kota. Dan membiarkan mereka untuk mempunyai ruang untuk berkreasi, bertumbuh. You just leave them alone gitu. Nggak usah ngatur-ngatur. And kita pun tidak pungut iuran. So really nice. You just have to have your bicycle and you're a woman of course, and then that's it. Syarat yang aku minta bantuan teman-teman leader-leader setempat di WCC Nusantara ini, yang kita bilang WCC Nusantara, adalah yang penting lu influence mereka untuk bergerak. Gak perlu sepeda mahal, gak perlu. You don't even have to have a bike. Just join the community first, karena kita lebih ke women empowerment. Gak usah deh, benar-benar kita ngumpul aja dulu. Again, karena aku suka ngumpul kan. Terus emang Manadonis, so I suka ngumpul. It's like a very big family dynamic kalau Manado ya. Betul. Jadi ya udah, aku bilang sama mereka tuh, pokoknya kita benar-benar kebersamaan aja, don't put too much rules. Apalagi kita perempuan semua ya, we don't like to be told. Oh ya kan? Yes, I vibe with that. Ibu-ibu dan lain-lainnya, mereka punya prioritas sendiri, mereka punya keluarga, mereka punya anak, mungkin mereka punya karir. Jadi tapi ya thank God-nya, alhamdulillahnya, karena we're doing something that is healthy, that is positive, domino efeknya semakin bertambah. Dan gongnya itu pas COVID kemarin, the whole world itu grafiknya 1000% peningkatan dari pesepeda di seluruh dunia. Kita pun dari waktu itu kalau nggak salah dari cuman berapa belas ya, langsung jadi ke 28. Wow. Dan mereka sendiri yang minta kontak ke kita gitu, pusatnya di Jakarta ya. Kita di pusat udah ada 600 pegawai wanita yang kita keep di WhatsApp group. Kita udah punya 3 WhatsApp group sekarang. Dan mereka minta gitu, kita mau dong mendirikan WCC dong gitu. Oh ya udah oke. Itu kita mesti ngapain? No, just pick your leader, pick your co-leader, itu udah harus. And then make your own Instagram. And just post as much as you can. Udah gitu aja. And spread the word out. Spread the word, and then wear the same jersey as kita semua. Kita jadi ada staple jersey-nya satu. Ada signature-nya gitu. Ada signature jersey-nya satu di seluruh Indonesia. Tapi selebihnya aku membiarkan mereka untuk create their own identity jersey sesuai dengan local taste-nya mereka gitu, and landmark. That's very nice. Okay, so I gotta ask. And complicated. Talking about complicated, nah aku pengen tahu nih, what kind of challenges or stigma that you face in building a women's based community, and how do you face it? Karena I don't know, there are some sports. Ada waktu untuk menangis gak sih? Because I feel like there are some sports yang di persepsi orang tuh maybe a bit male dominated sports, lebih banyak pegiat laki-laki daripada perempuannya, dan when you build a all women's based community, you have to level up with the standards yang udah ada sebelumnya kan, which is it's very male dominated gitu loh. And how do you deal with all of that? Okay, I have to go back all the way 10 tahunan lalu, di mana it is true, and up until now cycling is still a male dominating sports. Even di luar sana pun di kalangan pro masih banyak gender equality issues yang kita fight for juga gitu. Kesetaraan gender lah. Awal-awalnya itu kita, karena spiritnya kita itu, kita
we're not here to compete. We're here to inspire one another. Jadi, even though this is still a male-dominated sport, we are here, we want to get healthy by cycling. So cycling, our mindset, cycling is just our medium to influence one another, to empower one another, to kumpul-kumpul, and to shop, of course. Yeah. We do like the shopping. We love it. We like it. We do like the shopping. Terus, up until now, terus-terusan kalau misalkan aku ditanyakan gitu, yang aku emphasize is you need to make cycling fun for you. Jangan ngelihat pro, jangan ngelihat laki-laki, of course. You just be comfortable being on top of your bicycle. And then yang penting riding aja dulu. Gitu. And then challenges-nya tentunya karena ini komunitas isinya semuanya perempuan, it's full of estrogen, dude. Estrogen itu sama dengan hormones, sama dengan mood. Jadi ya banyak suka dan duka. Aku ngomongnya suka dan duka aja ya. Yang aku dan pemimpin-pemimpin lainnya di seluruh Indonesia hadapi dengan adanya backstabbers. People will talk behind your back. This is a lot of dynamics with women. Sama aja lah di semua komunitas, not just cycling. Di pertemanan perempuan pun, it's basically seperti halnya di pertemanan perempuan, geng-geng perempuan itu terjadi di komunitas. Gitu. And me being the head leader, apalagi nggak cuma di Jakarta ya, kan di kota-kota lain itu kan warnanya berbeda, culture-nya berbeda, mainnya berbeda gitu, linggonya aja berbeda di setiap kota gitu, anak-anak gaulnya aja berbeda. So I have to learn the hard way to adjust to differences of characters, personalities mostly. Jadi nggak bisa pukul sama rata. Oke, misalkan yang di Bandung itu begini, nggak bisa disamain sama yang di Surabaya, nggak bisa disamain di Papua. Kita ada yang di Papua, by the way. Wow, yes, that's far. I was like, that's far. That's far. Kita ada yang di Padang, ada yang Merauke. Ini bener-bener dari Sabang sampai Merauke, exactly. WCC gitu. WCC. Terus nggak cuman itu doang. Aku sendiri mengalami di mana leader-leader ini curhat secara pribadi gitu via telepon, karena kan ada beberapa kota jujur yang aku belum pernah samperin, which I have to in the long run soon. Jadi aku mesti ngerti dan seorang leader challenge-nya menjadi seorang leader di komunitas perempuan yang besar seperti ini adalah you need to be able to listen instead of talking. So you really listen to what they need. Yes. Listen to their concerns. Perempuan kan kita banyak concerns ya. Iya, betul. Feeling soalnya kan. You just listen to them aja until they ask what should I do. And then baru di situ pun harus hati-hati banget. Not like lo mesti gini lah, bisa kalau kayak gitu. It's more towards like what do you think of maybe we can do together yang kayak gini. Ini level sabarnya masih dewa sih, and I'm so far from it. I'm still learning. I'm not perfect. I do make mistakes, and saling belajar aja satu sama lain. Senioritas juga di sini masih kental juga gitu. Dan nggak cuman itu. Different types of cycling itu beda culture, beda budaya. Oh, ya. Beda budaya kayak gimana Kak? Jadi kita itu nggak di semua kota ada 3 divisi ini, tetapi kita ada di beberapa kota besar. Jadi kita mempunyai, misalkan WCC Jakarta. WCC Jakarta itu punya WCC Jakarta Road Bike, WCC Jakarta Mountain Bike, dan WCC Jakarta Seli, sepeda lipat. Dari pakaiannya aja beda, pasti dari cara bercandanya beda. Dan yang lain-lainnya beda juga. So you really can't universalize everything, gak bisa generalize everything. Di dalam pembuatan event pun itu beda-beda. Gak bisa kita pukul rata culture bahasa Jakarta sekarang. Gak bisa, karena yang mediumnya gravel atau tanah beda, yang aspal beda, yang both tanah dan aspal beda juga gitu. So what's culture for you doesn't mean culture for me. Oh my, there is a lot of components going on in building WCC sendiri berarti ya kayak I mean hearing your stories I feel like you being a head leader actually listen to people, not
listen to answer tapi listen to understand gitu loh, kayak ternyata Iya, udah kayak facing. psikolog. Oh my god. Somebody give her a medal. No, I still have a lot of things that I have to learn karena aku juga punya keterbatasan tentunya, dan aku di sini bukan certified leader, aku bukan certified psychologist or anything. Aku di sini cuma seorang yang emang mencetuskan sesuatu yang hopefully bisa berguna lebih banyak orang lagi. That's it, that's basically it. Dan hopefully kedepannya juga akan ada leader-leader berikutnya yang of course bisa jauh lebih baik lagi. Kepingin juga kadang-kadang untuk follow gitu, nggak ngelit, nggak mikir, kadang-kadang kayaknya enak gitu kok. Tapi kesini oke, gitu. I think you've said this one before. I feel like ada deja vu moment there di mana Kak Tawi pernah ngomong ini ke aku kayak, I think. Tapi hands down to you, WCC menurut aku keren banget sih. I mean, thank you. Having to provide a women's based community where women can feel safe and confident, and just like you said, it's an empowerment thing kan. Like people just can be themselves gitu. Yes. I think that's really cool. Okay, so that's your part di WCC. Yeah. Let's talk about your role in NOC Indonesia juga. Okay. Can we talk about that? Tadi berarti part kamu itu di NOC adalah Safeguarding and Sports for All Sports Community. for All Commission. Of course, Sports for All Commission di NOC Indonesia. Like, what do you actually do di sana? Oke, sebagai member dari Komisi Sports for All, kami tugasnya adalah mensosialisasikan cabur-cabur Olimpiade ke komunitas-komunitas. So we educate them, and then we we're actually in the process of creating a program untuk tahun ini untuk bikin activation events dengan beberapa cabur Olimpiade, and then that's really exciting. I'm very excited for that karena kita akan berkolaborasi dengan PB-PB cabur-cabur tersebut gitu, national federations, and kita akan berkenalan langsung dengan atlet-atletnya sendiri gitu. So I'm really excited for that. So that's our field in the Sports for All Commission field. Lalu kalau safeguarding officer-nya sendiri, aku diangkat NOC sebagai safeguarding officer. Basically, actually I just had a presentation earlier this morning about it. Fresh topic berarti ya. Jadi basically kita melindungi divisi yang melindungi atlet dan seluruh insan olahraga dari harassment, discrimination, and abuse. Karena kejadian seperti ini nggak cuma global wide doang, ternyata di lokal di Indonesia pun banyak dan sudah terjadi sangat lama gitu. So harapan kami untuk menjaga creating a safe and ekosistem yang aman dan nyaman untuk para atlet dan semuanya yang involved di olahraga tersebut, sehingga atlet tersebut bisa perform dengan maksimal tanpa ada pressure, tanpa ada kekerasan atau apapun lainnya gitu. Dan di sini kita sedang membuat sebuah guidelines ya, jadi kayak pedoman guidelines safeguarding. Apa sih tolak ukurnya? What is abuse and what are the abuses that kita bisa identify? And how can we deal with it? Dan kedepannya kita tentunya akan kerjasama dengan lintas organisasi kementerian dan pihak-pihak yang terlibat yang relevan. Karena masalah ini menurut aku it's a really serious issue, apalagi kalau udah kejadian yang physical abuse. Setuju. Okay, so talking about your work in NOC, how does it align with your passion for women's sports and your community? Oh, it does align so much. Being in NOC in itself kayak aku datang ke Disneyland gitu. Karena being in a sport environment itu buat aku is home. Karena since I was a baby, since I was a kid, my surrounding is just sports. Sports field, sports game, sports
everything. Yeah, sports everything. That's the right. Itu tepat banget buat kata Bita sih. Sports everything. Sports everything. Terus and then being able to access different types of sports di NOC, it's very privileged to me. Yang buat aku sangatlah berhubungan banget dengan passion aku di olahraga ini. Especially I really do want women to thrive in sports, because I truly believe that if you do sports, especially since you're a little kid, it can actually develop your character. Yeah, agree. Sportivitas, disiplin, sehat, sehat jasmani, sehat semuanya, mentally, like everything. Dan aku juga percaya hubungannya dengan perempuan juga, dengan perempuan melakukan olahraga secara rutin, itu akan membantu juga dengan hormonalnya mereka. True, that's very true. So guys, if you have women that are like, just tell them to do sports. Yeah. They'll be balanced and calmer. And happier. Benar deh, sungguh. Benar. Okay, so one of the main reasons that we started this podcast is to find people, help people find their why, or help people remembering again their why in loving a sport. Kak Tabi masih ingat gak like the first moment ever you fell in love with cycling? Like how did it happen? Ada perasaan kayak gue cinta nih sama nih, gue cinta sepedahan. Sepedaan adalah hidup dan matiku gitu kayak. Enggak sih. Actually, the first time I tried cycling when I was still living in Singapore, aku ingat banget. Karena belum bike fitting ya. Jadi please bike fit your bicycle guys. Itu belum bike fitting. Jadi pertama kalinya aku diajak sepedahan di aspal, I hated it. Okay. I like loathe it. I hated cycling karena it hurts my crotch and everything. It hurts my back, it hurts my everything. Karena memang gak properly fitted sama ya, it's just, I don't know, it was just horrible. And I stopped cycling for like a year maybe or two. Waktu, it was like 2009. And then, tapi setelah I get back into it, and then I felt the benefit for my health actually. Okay. Di situ actually nggak cuma cycling ya, waktu itu I was doing triathlon langsung. Karena kan after that aku langsung terjun ke triathlon. Yeah. So my why in doing cycling and any other sports for that matter is that aku senang banget karena filosofi di dalam olahraga itu bisa aku aplikasiin di dalam filosofi kehidupan. Contoh, if I can achieve and go through that finish line in whatever competition that I'm in, it means that I have the empowerment inside of me telling myself that if I can do this, I can achieve anything in life, in any problems and any issue that I'm facing in life. So that positivity itu jadi sesuatu kayak nagih gitu loh. And that's that's very important to me. With I'm sure semua orang juga punya issue dan problems dan pressure masing-masing ya. Tapi yang bisa aku sharingin di sini adalah dari olahraga sesimpel itu, bergerak olahraga, please enter competitions karena it's a whole another ball game. And then you have to practice kan. The key is in the training kan. And then when you train, you build up your resilience, your discipline, your consistency. Nah itu semuanya teraplikasikan ke kehidupan. Nah dari situ this is why I'm doing sports. This is why I love the sports and emang menjadi lifestyle. Yeah. It's becoming one with you. Yeah. Gitu loh semuanya. Yes. Oh, that's so nice. Oh my God, that's amazing. I feel like pas dengerin Kak Tabi ngomong kayak tiba-tiba dapat secercah clarity gitu kayak oh man. Kathleen ini. Oke, kembali ngomongin sedikit ke WCC. Yeah. So you told me before that
there are going to be big events. Oh Which is yes. like, what is up with that? Where and when and what? Okay, I'm so proud to announce that actually ini acara ini udah pernah kita lakukan di tahun 2023. So we're gonna do what it's called WCC Nusantara Grand Tour di tahun 2025. So what is the Grand Tour ini gitu? Jadi kita akan melakukan Grand Touring di 5 kota, bukan 5 kota kita sekaligus ya. So in a span of 1 year kita akan bikin di 5 kota setiap 2 bulan atau 3 bulan. Dari Sabang sampai Merauke kita akan menyelusuri kota Padang. Kita akan kick off-nya di Jakarta, and then kita ke Padang, and then kita akan goes di Makassar, Sulawesi, and then kita akan goes di Balikpapan. Hopefully kita bisa touring ke IKN, bisa lihat-lihat. Semangat. Please make a vlog out of it, please. Yes. And then terakhirnya kita akan ke Labuan Bajo, karena aku pengen ngerasain tanjak-tanjakannya di sana with the beautiful scenery and all that. So that's happening, and hopefully mungkin kita kick off-nya setelah Ramadan di bulan April atau awal Mei gitu. Oh man, I mean, I'm not even into cycling yet, but that sounds like a fun. It was really fun fun event. actually. That sounds really solid. It's really fun. 2 tahun lalu kita sudah lakukan. Kita di 5 kota juga. 5 kota juga. Jakarta, Jogja, Bali, Bandung. I forgot one more di mana. But it was really powerful banget karena jadi ini adalah acara. Ini bukan ini ya. Ini it's not like a usual. It's not a competition. So it's just a touring. Tapi semua WCC dari seluruh Indonesia partisipasi. Oh, keren banget. Jadi di situ kita kayak big reunion gitu, tapi di beda-beda kota. And it was so much fun. Of course, acara ini tadi aku belum kasih tahu. Acara ini juga karena kita mau menggaungkan women empowerment, and it's going to be a green tourism thing because kita kepingin banget melaksanakan semuanya ini sustainable dan plastic free. Oh, nice. Eco. Dan hopefully kita bisa pakai pengawalan semua dari electric vehicle motor dan mobil. Keren banget. Yes, and not just that, we're going to program CSR kita akan membagikan sepeda di setiap kota yang kita lalui untuk pengusaha UMKM setempat perempuan. Wow, can we? I'm applauding to that. That's so cool. Kayaknya kalau bisa diedit suara tepuk tangan di belakang gue ceritanya rame gitu. But I think that's really cool. Yes. Good luck for the event. Thank I really you. can't wait to see how it turns out. Yes. And of course, good luck to you Thank handling your 3. Actually, you have another role yang I tadi do. aku sebutkan kayak. What's your other role? Kayak, so people would know. Ini kesibukan seorang Tabita Sumendap sebenarnya apa? Jadi satu perannya lagi adalah aku baru dipilih, it's such a privilege for me too, untuk menjadi salah satu pengurus di Federasi Triathlon Jakarta Pengprov DKI. wah. Kayak aku tuh mendengarkan interview ini ya di kepalaku sendiri kayak Berarti oke. Kayak lo juga bisa berarti mengejar dan memanage waktu. Tidak ada alasan berarti. If she can do it, we can do it. Oke Kak, sebelum kita tutup podcastnya, biasanya kita suka ada pesan-pesan wejangan spesial nih untuk para dashers yang sedang nonton. Do you have any kind of message that you wanna put out there for orang-orang yang baru join olahraga, or maybe for women who are only starting in sports? Like, do you have any message for them? Iya mungkin hubungannya dengan kesehatan. Siapapun itu, apapun itu cabornya, paling penting adalah listen to your own body and do your own pace. Jangan lihat orang lain. Paling penting juga adalah train smart, don't train hard. Paling itu aja sih, karena kesehatan itu benar-benar penting banget, and that's our assets dan hadiah terbaik buat diri sendiri dan buat keluarga. Wow, that is such a beautiful closing statement. Kak Tabi, thank you so much for joining us. Terima kasih banyak. Thank you for giving your time and energy to be here. Anytime for Dash. I'm really happy, dan aku berharap juga dashers yang nonton nanti happy juga nonton episode ini. Semoga informatif, menginspirasi,
Obviously. Please. I mean, aku kayak ada momen fangirling 2 detik gitu dari kata Tabi tadi. But like, anyway, Dashers jangan lupa untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan juga Spotify Easy Pace Podcast. So, thank you for watching and I'll see you guys on the next episode. Dadah!